أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا وأحبتنا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أيامنا هذه، بارك لنا في شهر رمضان هذا، بارك لنا في مسجدنا هذا، بارك لنا يا أرحم الراحمين في جمعنا هذا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بارك لنا في أبنائنا كلهم يا رب العالمين. Donc chers frères, je vous remercie pour votre invitation et je souhaite à tous les frères et toutes les sœurs un très bon mois de Ramadan, Inch'Allah, bi'idhnillah, que Dieu fasse que ce mois soit un mois de miséricorde pour nous, Inch'Allah, un mois de pardon et un mois de délivrance du feu. Avant de commencer mon intervention, j'aurais voulu que ce petit enfant continue à lire le Coran. Sa lecture est très très belle. Que Dieu subhanahu wa ta'ala fasse de lui qu'il soit parmi les amis les plus intimes de Dieu subhanahu wa ta'ala et que Dieu subhanahu wa ta'ala prenne dans sa miséricorde ses parents, Inch'Allah, Allah yabarak fihum, Inch'Allah.
يبارك في الخوت نتاعو إن شاء الله. Quand on écoute des enfants lire le Coran d'une voix aussi belle ici en France, والله نحس بفرح كبير ونحس ونقول الحمد لله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وعلى خير الحمد لله. ولو في هذا البلد ولو بعيدين عن دول الإسلام ولكننا في هذا البلد الحمد لله استطاع الناس أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا دينهم. ونحن في هذا المسجد نحس كأننا في بلد إسلامي اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ça c'est parmi les grands bienfaits de Dieu sur nous. Mais beaucoup de gens ne remercient pas Dieu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nahmaduka haqqa hamdik falaka alhamd walaka alminna walaka alfadl. Nous te remercions, nous te louons. Anta Allah subhanaka wa ta'ala. Il n'y a que toi subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire tout ça. Tu nous as guidés vers cette religion, vers cette belle religion. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Cette belle religion, tu nous as élus parmi les peuples et tu as fait de nous la meilleure communauté sortie pour les mondes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est ainsi qu'on a fait de vous la communauté, la meilleure communauté sortie pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Et vous avez foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est autour de la foi que nous allons parler, Inch'Allah, comment devenir, comment être cette meilleure communauté sortie pour les mondes. Je commence par ces versets dans Surat al-Hujurat, dans la sourate des chambres, dans laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala dit La ilaha illahu. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit nous avons la foi. Dit ne prétendez pas avoir la foi. Dites seulement, nous sommes soumis, alors que la foi n'a pas encore atteint vos cœurs. فهذه الآية تشرح لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإسلام والإيمان نفس الشيء، بل هناك درجات. يعني هناك الإسلام وفوق الإسلام هناك الإيمان، وفي حديث جبريل الذي سنقوله هناك الإحسان. الدين ليس درجة واحدة ولكنه درجات، وهو سلوك من الأسفل إلى الأعلى، من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. Donc, ce verset que nous avons lu, il prouve que l'islam, la religion, n'est pas un seul degré. Elle est faite de plusieurs degrés. Le premier degré, c'est le plus bas. C'est le degré de l'islam. Ça veut dire le degré de la pratique. Ensuite vient le degré de la foi. فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. وبعدها درجة الإحسان. Le degré de l'ihsan, la perfection, la bienfaisance. جاء كما روى الإمام البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه، جاء رجل فدخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه من الصحابة أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت.
قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté dans Sahih al-Bukhari et il est un hadith qui sont les paroles de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui dit nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'un homme il vient que personne ne connaît parmi nous qui était vêtu en blanc et qu'il n'avait pas les traces du voyage sur son visage. Il s'est assis entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il posa la question. Il lui dit « Oh Muhammad, informe-moi, c'est quoi l'islam ?» Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est de dire il n'y a de Dieu que Dieu et que le messager de Dieu et que Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire l'office de la prière, le fait de donner az-zakat, l'aumône légale, le fait de jeûner le mois du Ramadan et le fait de faire le pèlerinage si tu en as les capacités. Alors l'homme a dit tu as raison, tu dis vrai. Omar radiyallahu anhu a dit et nous étions étonnés de voir l'homme poser la question et en même temps dire tu dis vrai. Et il lui dit alors Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Il lui dit alors Muhammad, informe-moi, c'est quoi l'iman? C'est quoi la foi? Il lui dit c'est le fait que tu fasses office de foi en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en le destin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais pour toi. Qala sadaqt, il lui a dit tu dis vrai. Yaqul Omar, et nous avons été étonnés comment il peut lui dire, poser la question, il lui dit vrai. Et après il lui dit c'est quoi l'ihsan, c'est quoi la perfection, c'est quoi la bienfaisance. Il lui dit la bienfaisance, l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et sache que si tu ne le vois pas, alors lui, il te voit. Allahu Akbar. Donc, et à la fin du hadith, l'homme, il sort après avoir posé les questions sur alamat sa'a, sur le jour dernier, il part, et le prophète de dire sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, قال لهم أتدرون من السائل؟ واش عرفتي شكون هذا اللي جا اللي سول؟ أتدرون من السائل؟ Connaissez-vous celui qui a posé la question? Les compagnons de dire sallallahu alayhi wa anhum, Allahu wa rasuluhu a'lam, il n'y a que Dieu et son messager qui savent. Et alors il leur dit ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. C'est l'ange Gabriel, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. À chaque fois que vous entendez Muhammad, le messager, le prophète, il faut toujours dire sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était devant le minbar et il monte la première marche et il dit Amin. Il monte la deuxième marche et il dit Amin. Il monte la troisième marche et il dit Amin. Et il descend du cher et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posent la question: ô messager de Dieu, nous avons entendu aujourd'hui une chose que tu n'as pas l'habitude de dire. Tu as dit Amin, Amin, Amin trois fois. Qu'est-ce qui s'est passé? فقال صلى الله عليه وسلم عرض علي جبريل في الأولى فقال لي بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقال آمين. Il lui a dit Jibril
s'est présenté à moi pendant la première marche, il m'a dit que celui qui atteint le mois du Ramadan et à qui les péchés ne sont pas pardonnés, qu'il soit éloigné, c'est-à-dire de la miséricorde de Dieu. Allahumma ajni ya rabbil alamin. Allahumma shmalna fi rahmatik wa shmalna bi'afwik wa bifadlika wa bi'ata'ik ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. يعني الإنسان اللي دخل في رمضان وما خرجش مغفور له فذلك الخسران والعياذ بالله. قال فعرض علي في الثانية فقال لي بعدا لمن أدرك والداه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقال آمين. Qu'il soit éloigné celui qui a atteint ses parents l'âge de vieillesse devant lui et qui ne le fasse pas rentrer au paradis. Ça veut dire que si tu as tes parents qui sont toujours en vie, sache que c'est une chance pour toi pour entrer au paradis. Que ce soit un parent ou deux parents, le père et la mère, ou alors le père tout seul ou la mère toute seule. Qala amin, et qui ne le fasse pas rentrer au paradis. Et puis la troisième, qala bu'dan bu'dan liman dhukirta indahu falam yusalli alayk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala rasulillah. Sallu ala al-habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans la troisième, il lui dit qu'il soit éloigné celui devant qui ton nom est prononcé et qui ne fait pas de prière sur toi. Et qui ne fait pas de prière sur toi. Soyons, chers frères, parmi ceux qui multiplient les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. As-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nurun ala al-qalb tudkhilu al-iman. وعندما نتكلم عن شعب الإيمان نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن النور الذي أصله الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. Quand nous allons parler, Inch'Allah, de ces affluents, de ces branches de la foi, c'est justement nous parlons de cette lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyée aux gens pour qu'ils puissent s'abreuver et acquérir cette lumière et compléter leur foi. Compléter leur foi. Donc, dans la fin du hadith de Jibril alayhi salam, le prophète il dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Ça veut dire que la religion, c'est ça l'explication. Elle est composée de 3 degrés. Premier degré, islam. Deuxième degré, al-iman. Troisième degré, al-ihsan. Donc c'est quoi al-iman? Ma huwa hada al-iman? Wa ma al-farq بين الإيمان والإسلام والإحسان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi se compose de 60 et quelques ou de 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse de ces branches, c'est le fait de nettoyer le chemin, d'enlever les saletés qui sont sur le chemin. Et la pudeur, elle fait partie de la foi. فكان هذا الحديث حديث نبراس يعلمنا معنى الإيمان. فهناك مجموعة من العلماء اشتغلوا حول شرح هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم الإمام ابن حبان رضي الله عنه، والإمام الحليمي كتب كتاب جمع فيه شعب الإيمان وعدها فيه. وجاء الإمام البيهقي المحدث الكبير فلخص كتاب الحليمي في كتاب سماه جامع شعب الإيمان. وبعده كذلك
جاء إمام آخر يسمى الإمام القزويني، وكذلك اشتغل في تعداد شعب الإيمان، وكذلك الإمام ابن بطة والإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري على شرح الإمام البخاري كذلك عد شعب الإيمان وحاول تعدادها. Donc nous avons dit que ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli alayhi wa ala alihi, est un hadith qui va être un socle chez beaucoup de savants pour essayer de comptabiliser ces branches de la foi, les affluents de la foi. Et parmi ces grands savants qui vont les comptabiliser, il y a d'abord l'imam Ibn Hibban, qui était à Samarkand, qui est mort en 200 et quelques de l'Hégire, et qui a essayé de parler de Shu'ab al-Iman et de les comptabiliser. Et puis, il y a eu l'imam al-Halimi, qui a aussi comptabilisé 79 branches de la foi. 79 شعبة من الإيمان. فبعده, après lui, il y a l'imam al-Bayhaqi. Il est mort en 450 et quelques, qui a aussi pris le livre de Al-Halimi et qui l'a résumé en un livre qu'il a appelé Jami' Shu'ab al-Iman, le recueil des branches de la foi. ويسمى عند العلماء بكتاب شعب الإيمان، وبه معروف الإمام البيهقي الذي هو صاحب سنن البيهقي. Il y a un autre savant qui s'appelle Al-Qazwini qui a pris les shu'ab et qui a essayé de les résumer. Donc c'est un hadith qui est central chez les savants. Quand on revient au hadith, on va le relire. Al-Iman bid'un wa sab'una shu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah. Le plus haut de ces branches, c'est le fait de dire la ilaha illallah. يقول العلماء هذا الحديث دليل على أن الإيمان قول وفعل وعمل وأخلاق. يعني جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء، جمع فيه القول وجمع فيه الفعل. القول شنو هو القول هنا في الحديث؟ هو لا إله إلا الله. قال أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الفعل، العمل، يعني الإيمان من شعب الإيمان ما تعمله بيديك، ما تفعله من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج، من صدقة، من هذا كلها تدخل في شعب الإيمان. ومن أقوال كذلك أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله، تذكر الله سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن، تفعل الخير تقول الخير، تأمر الناس بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، قول الحق، الشهادة، هذه كلها من شعب الإيمان القولية. Donc ça fait partie des branches de la foi verbale. Donc là, ce hadith nous dit qu'il y a des branches de la foi qui sont des branches de la parole, des branches verbales. Il y a des branches de la foi qui sont des branches de l'action, des branches pratiques. Comme par exemple le fait de nettoyer le chemin, le fait de se laver, le fait de faire le wudu par exemple, le fait de faire la prière, de faire le jeûne du Ramadan ou le jeûne des jours bénis, ou alors le fait de présenter son aumône, de donner son argent, le fait aussi de faire le hajj, l'i'tikaf, etc. Donc ça fait partie des branches de la foi. Et il y a des branches qui sont liées au comportement. Al-haya ou shu'batun min al-iman, la pudeur, le wara', la taqwa, la piété, al-khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de Dieu azza wa jal, al-raja',
l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala, l'amour de Dieu, محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهي من أكبر شعب الإيمان. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله, أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. ترك المعاصي, le fait de ne pas faire les actes de désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala, ils font partie de shu'ab al-iman. Alors, ces catégories de shu'ab al-iman, comment les savants ils ont fait pour les réunir? Où est-ce qu'ils les ont trouvées? Où est-ce qu'ils les ont cherchées? Alors, l'imam Ibn Hibban radiyallahu anhu, il dit que j'ai essayé de chercher ces shu'ab, ces branches, dans le Coran. Et j'ai relu le Coran avec méditation. يعني فقرأته بتريث. قال فلم أصل إلى 79. Je ne suis pas arrivé à 70 et quelques. قال فرجعت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc je suis revenu au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Et j'ai trouvé aussi que j'arrivais pas au nombre. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les versets avec les hadiths ensemble. Et j'ai supprimé les doublons. Et j'ai supprimé les doublons. Et je suis arrivé à 79 branches. فوصل إلى 79 شعبة. في القرآن أين نجد شعب الإيمان؟ سهلة. إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأت يا أيها الذين آمنوا اعلم أنك ربما تقع على شعب من شعب الإيمان. غير تسمع يا أيها الذين آمنوا, dès que tu entends ô vous qui avez la foi, sache que peut-être ce qui va suivre, il y aura une branche de la foi. فأنصت وإصغى إلى أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى واستعد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتقبلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرؤون كتاب الله عز وجل. Donc, dès que tu entends Dieu dire subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez la foi, tu dis, je suis là mon Seigneur, je suis là. Oui, qu'est-ce que tu veux mon Seigneur? Je suis prêt. Voilà. Imagine, ya ayyuhalladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن القول الحسن من شعب الإيمان. Oh vous qui avez la foi, ne dites pas fais-nous attendre. Non. Dites mieux. Nous sommes en attente de ce que tu veux de nous. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ô vous qui avez la foi, prenez de l'aide grâce à la prière, à la patience et grâce à la prière. Aidez-vous grâce à la prière et grâce à la patience. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce verset? Que la prière fait partie des branches de la foi, que la patience fait partie des branches de la foi. هذه شعبة فعلية اللي هي الصلاة, وشعبة قلبية وأخلاقية اللي هي الصبر. فهي شعبة من شعب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أكلوا الطيبات. Ô vous qui avez la foi, mangez de ce qui est pur, de ce que nous vous avons octroyé comme nourriture. Ça veut dire ne mangez pas l'impur, ne mangez pas le haram, ne mangez pas le porc, ne buvez pas le vin, ne faites pas cela, etc. Donc, triez que ce que vous avez le droit de manger. Donc ça fait partie de shu'ab al-iman. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن في شهر رمضان. Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous, pourvu que vous puissiez atteindre le degré de la piété, ce degré de la crainte révérentielle, التقوى. فإذن هذه كذلك شعبة من شعب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ô vous qui avez la foi, rentrez tous dans la paix. Ça veut dire que le musulman doit avoir un cœur qui aime la paix, qui porte la paix, qui appelle la paix, qui fait régner la paix sur terre et qui vit en paix. Le symbole du musulman, le dogme premier d'un musulman, dès que tu le vois, qu'est-ce qu'il te dit? Assalamu alaykum. La première chose. Assalamu alaykum. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذه شعبة من شعب الإيمان. Le musulman, c'est celui auprès de qui les gens, ils vivent en paix, que ce soit par rapport à sa langue, que ce soit par rapport à sa main. Ils ne sont pas atteints du mal de ce musulman-là. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ô vous qui avez la foi, dépensez de ce que nous vous avons octroyé comme argent, comme subsistance. Dépensez. هذه شعبة من شعب الإيمان, le fait de donner في سبيل الله. وجزاكم الله كل خير les frères et les sœurs qui ont participé à l'élaboration de cette mosquée. Que Dieu subhanahu wa ta'ala leur écrive cette affaire dans leur balance, Inch'Allah bi'idhnillah. من بنى لله بيتا بنى الله له قصرا في الجنة. وفي حديث آخر ولو كمفحص قطات. كمفحص قطات. القطات واحد الطائر صغير وعنده المفحص ديالو فين كيفقص البيض، صغيره العش ديالو صغير. إلا ساهمتي غير بهذا الله سبحانه وتعالى يبني لك قصر في الجنة. وتلك من شعب الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا شوفوا هنا شحال شعب الإيمان. القلب، وجالة القلب من الله سبحانه وتعالى أن تشعر بهذا الإيمان في قلبك داخل. الله يا ربي الله، كتقرأ القرآن وتقول الله، تحس به كأنه شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هناك من الناس من يقرأ القرآن لا يتجاوز حناجرهم. Il y a des gens qui lisent le Coran, ils ne dépassent même pas leur gorge. Mais il y a des gens quand ils lisent le Coran, comme ce fils que Dieu le bénisse, Inch'Allah, on sent que le Coran il sort d'une manière agréable. Et il rentre dans le cœur, on ressent la joie du Coran dans le cœur, la joie de la parole de Dieu. Et nous avons fait descendre une guérison et une miséricorde de ce qu'il y a dans les cœurs. Allahu Akbar. فهذا من شعب الإيمان أن تحس بهذه المحبة. قال وعلى ربهم يتوكلون. التوكل, le fait de te remettre entre les mains de Dieu, de savoir qu'il n'y a rien qui peut t'arriver que ce que Dieu a écrit subhanahu wa ta'ala. ولو جمعت الإنس والجن على أن يصيبوك بشيء لن يصيبوك إلا بشيء قد كتب الله عليك. Rien ne peut t'atteindre que ce que Dieu t'a écrit subhanahu wa ta'ala. Et ce sentiment-là, ce comportement de cœur, il fait partie de Shu'ab al-Iman. Il fait partie des branches de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Ô vous qui avez la foi, craignez Dieu et ne prenez pas
l'intérêt sur l'argent. Laissez ce qui reste de l'intérêt sur l'argent. Ça veut dire que sur votre argent, vous avez un comportement à observer. Vous avez des règles à observer. Vous n'avez pas le droit de prendre riba. Ça fait partie de shu'ab al-iman. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Ô vous qui avez la foi, ne dépensez pas votre argent dans les mauvais chemins, dans la perversité, dans l'illégalité. Non, gardez votre argent pour ce qui est bien. Si Dieu il vous a donné cette amana, ce dépôt de l'argent, eh bien utilisez-le dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Utilisez-le à bon escient, comme Dieu vous a appris subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous qui avez la foi, soyez obéissants envers Dieu subhanahu wa ta'ala et soyez obéissants envers le prophète. Le fait d'obéir aux ordres de Dieu, d'être à l'écoute, d'être prêt, prédisposé à ce qu'à chaque fois que j'écoute quelque chose, que j'apprends quelque chose. Combien de khutbah de Jumu'ah nous avons écouté? Combien? Des milliers. Chaque Jumu'ah une khutbah. Chaque Jumu'ah. Hein? Combien de dars nous avons écouté? On invite les frères, on invite les shuyukh, on invite les ulama, on écoute sur internet, on lit les livres, on fait. Mais est-ce que tout ce qu'on a écouté, est-ce qu'il a eu un effet sur nous? Est-ce qu'il a eu une conséquence, une influence sur notre comportement, sur notre foi, sur notre conduite, sur la relation qu'on a avec les gens, les relations qu'on a avec les parents, les relations qu'on a avec les époux, avec les épouses, avec les enfants? Est-ce que nous avons appris la miséricorde entre nous? Le mahabba, le hubb. الحب في الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله, le fait d'aimer les musulmans, d'aimer ton frère. لا تحبه إلا لله, لا تحبه إلا لله سبحانه وتعالى. Et tu poses la question, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour vivre? Ou alors il vient prier avec moi et il sort et je ne sais même pas comment il est. La a'lam. Peut-être la yas'aluna an-nasa ilhafa yahsibuhum al-jahilu aghniya'a min ta'fuf. Il y a des frères peut-être qui souffrent. Il y a des sœurs qui souffrent peut-être. Il y a des frères et des sœurs qui ont des problèmes internes dans leur famille. Des couples en instance de divorce peut-être. Des problèmes avec un frère, avec son père ou avec sa mère. Et qui ont besoin de gens, de personnes qui interviennent, qui viennent soulager, qui viennent écouter, qui viennent peut-être rentrer avec un fil blanc entre eux. يدخلوا شيء من الفرحة ربما يسمعون الناس يهديهم إلى يعني الصراط المستقيم يدخلوا لهم غير شوية ديال الرحمة شوية القرآن ولكن نسمع وندخل من الودن وتخرج من ولا نفعل شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الحال. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous prions Dieu pour qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutons la parole, mais surtout qui suivons la meilleure de ces paroles. Ya ayyuhalladhina amanu كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. Ô vous qui avez la foi, soyez des gens qui tiennent d'une manière solide la justice. Soyez juste, soyez juste. Ne soyez pas injuste, ne soyez pas injuste. لو كانت الدول الإسلامية تأخذ بهذا الآية فقط، غير بهذه الآية هذه
وتقيم العدل في الأرض تقيم العدل بين الناس. Si les pays musulmans appliquaient juste ce verset-là, juste celui-là, tout seul, appliquer la justice, établir la justice sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala وضع الكتاب لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الهدف في الأرض. Le but sur cette terre pour lequel Dieu nous a envoyé le livre, nous a envoyé le prophète, c'est que les gens établissent la justice sur terre. Et si dans les pays musulmans réels, nous avions cette justice-là, eh bien les pays musulmans ce seraient les meilleurs pays au monde. Mais les gouverneurs n'ont pas encore compris. مازال ما فهموش مساكن. مازال قابطين leur trône, leur truc, voilà, je suis le président, je suis le roi, je suis كذا. Et الشعب الله يعاون. هذا هو. لماذا؟ لأن لم نفهم. Nous n'avons pas compris que si nous n'appliquons pas cela, nous ne serons pas vraiment des gens qui ont la foi. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم، وهناك شعب كثيرة في آيات الله سبحانه وتعالى وفي القرآن وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Il y a plusieurs شعب. Nous n'avons pas le temps de toutes les citer. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن شعب الإيمان قال ما معناه. قال ومن الأعمال أو من شعب الإيمان شعب هي عمل الإيمان، هي عمل الإيمان. قال مثل الصلاة مثلا فهي عمل وهي الإيمان، يعني أن الإنسان لا يكون مؤمنا حقا حتى يقوم بالصلاة. Donc il dit parmi les branches de la foi, il y a des branches qui sont principales, qui sont des actions qui matérialisent la foi, comme la prière par exemple. La prière, elle est centrale. Imaduddin, c'est le pilier central de l'Iman, de l'Islam. ويقول كذلك، يقول وهناك من الشعب بقاؤها ببقاء الإيمان وزوالها بزوال الإيمان كلا إله إلا الله. Et il y a parmi les branches de la foi des branches, si elles restent, ça veut dire que tu as la foi, et si cette branche toute seule elle part, toute la foi elle part, toute la foi. Comme le fait de dire la ilaha illallah, elle est liée. Le fait de dire la ilaha illallah, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il ne dit pas la ilaha illallah. Et s'il arrête de dire la ilaha illallah, il sort de l'islam. Il n'est plus musulman. Il devient kafir, billah. Parce qu'il a associé autre chose à Dieu. Ou alors il ne croit pas en Dieu. Alors la ilaha illallah devient centrale. فقال بقاؤها ببقاء الإيمان وزوالها بزواله. وقال كذلك وكما أن للإيمان شعب فللكفر شعب والعياذ بالله. Donc il dit, et comme la foi admet des branches, eh bien la mécréance aussi admet des branches. وقابل شعبة الإيمان مع شعبة الكفر. Et il a fait une correspondance, radiyallahu anhu, entre les branches de la foi et les branches de la mécréance. وكانت دائما شعب الإيمان تضاد شعب الكفر عند ابن تيمية. ونحن ابتعادا من تكفير الناس لكي لا نكفر الناس، لأن هناك من يأخذ هذه ذريعة، وإذا رأى في إنسان شعبة ناقض الإيمان ربما يرميه بالكفر. فنأخذ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله، حينما تكلم عن النفاق عوض أن يتكلم عن الكفر، وتكلم عن شعب النفاق
أو آيات النفاق. الآيات والشعب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: 4 من شعب النفاق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال: فإذا جمعها المرء كان منافقا خالصا حتى يدعها، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث: إذا جمعها كان منافقا خالصا والعياذ بالله. Donc le prophète dans ce hadith, il nous dit 4 branches font partie des branches de l'hypocrisie. Alors là, c'est le contraire de la foi. Ce n'est pas la foi, c'est l'hypocrisie. Nifaq, l'a'yadu billah. La première, la personne, quand elle parle, elle ment. Le mensonge. Wa kam min al-muslimina yakdibun, wal-'iyadu billah. Kam. حتى أصبح الكذب عادي. أصبح الكذب عادي. Normal. Et quand on lui dit pourquoi tu mens, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout le monde ment. Comme si c'était une excuse, yani. C'est une excuse. Tout le monde ment. Je peux mentir. Mais non, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas, c'est interdit. C'est une branche de l'hypocrisie. Ce n'est pas une branche de la foi. La foi, c'est sidq. C'est la vérité, la sincérité. Non, tu ne peux pas mentir. On lui a posé la question: est-ce que le musulman ment? Le musulman ne ment pas. يكذب على مرته، ويكذب على خوته، ويكذب في الجامع، ويكذب على المعلم ديالو في الخدمه، ويكذب يبيع الطوموبيل هي مغشوشه ويكذب فيها، يكذب على اللحم يقول له مذبوح هو ما مذبوحش، ويكذب وغادي كذب ولا عادي. Donc il ment tout le temps parce que tout simplement il dit les mensonges, tout le monde ment. Et tu veux pas que je sois un ange? Je ne suis pas un ange, je suis un être humain. Oui, tu es un être humain, mais tu es musulman. Tu es un être humain, mais tu veux avoir la foi. Il y a des êtres humains qui mentent. Ce sont les hypocrites. Oui, c'est des êtres humains aussi, mais ce sont les hypocrites. قال الرسول صلى الله عليه وسلم, la deuxième, وإذا تؤمن خان, lorsqu'on lui dépose un dépôt, il le trahit. Il ne le garde pas. Il ne le protège pas. Il y a un frère, une fois, il était en difficulté et il est allé voir un autre frère, un ami à moi. Il lui a dit: mon frère, je suis en difficulté, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il lui dit: je n'ai rien sur moi, est-ce que tu peux venir un autre jour quand j'aurai de l'argent? Il lui dit non. Il lui dit: c'est vraiment urgent, c'est urgent, je dois absolument avoir cet argent tout de suite. Il lui dit: écoute, la seule chose que j'ai maintenant, je ne peux pas aller retirer moi à la banque. La seule possibilité que j'ai, c'est que je te passe ma carte bleue avec le code. Va retirer ce que tu as besoin, dis-moi combien tu as besoin, retire-le et rends-moi ma carte. Parce que le frère, il avait les enfants à la maison, il devait les rester avec ses enfants. Il ne pouvait pas s'en sortir. Alors le frère, qui fait la prière avec lui, qui est son ami, qui est tout ce que vous voulez, il prend la carte, il va au guichet, et au lieu de sortir à l'époque 1000 francs à l'époque, il sort 3 ou 4 000 francs. Il lui vide le compte. Il était quelqu'un de pauvre, il n'était pas riche. Mais comme il sait que le frère il est dans le besoin, et il est venu pleurer devant sa porte, et qu'il lui dit: mon frère, prête-moi.
Il lui a fait confiance, il lui a donné le code de sa carte bleue. Allahu Akbar. Tiqa. Et après, le frère, 3 ou 4 jours après, il reçoit le relevé de compte et il trouve que le retrait était de 3 ou 4 000 francs. C'était très très élevé par rapport à ce qu'il avait prévu. Ça, c'est trahir la confiance, trahir le dépôt. فهذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولو صلى وصام في هذا الحديث هذا ولو صلى وصام يكتب منافقا خالصا عند الله سبحانه وتعالى. Il est écrit hypocrite, même s'il jeûne, même s'il prie. شنو غتنفعوا هذا الصلاة ديالو؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على صلوا على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آله. Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif? Et combien de prieurs ne récoltent de leur prière que la veillée du soir? Eh bien voilà comment cette histoire est finie. Elle est finie en bagarre, parce que le frère n'a pas pu supporter. Il lui a dit je t'ai donné les clés de ma maison, c'est les secrets de ma famille, c'est le repas de mes enfants que j'ai mis entre tes mains. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. قال وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف. Et lorsque il promet, il ne respecte pas la promesse. Mon frère, on se retrouve à 14h pile. Il est 14h10, 14h15, 14h30, 15h. Le frère, allô, smahli, j'ai oublié, smahli, j'ai dormi, smahli, j'ai pas pu, etc. etc. Mon frère, demain, Inch'Allah, demain, je te ramène les 100 € que je te dois. Demain, Inch'Allah, à la première heure. Allô, fayna mal flous. Mon frère, j'ai eu une panne de voiture, mon frère, j'ai eu... Hein? إذا وعد أوفى. المؤمن إذا وعد وفى أو أوفى. Le musulman, lorsqu'il promet quelque chose, eh ben, il fait ce qu'il a promis. C'est un homme digne de confiance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان يعرف بين قومه بالأمين صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il devienne le messager de Dieu, il était connu par l'homme digne de confiance. L'homme digne de confiance. Lorsque Quraysh avait décidé justement de reconstruire le Kaaba, et lorsqu'ils avaient un différend entre eux pour déplacer le Hajar al-As'ad, la pierre noire, ils ont dit: on attend quelqu'un de digne de confiance qui vient décider parmi nous. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, avant qu'il ne soit un messager. Il était connu pour ça. Être digne de confiance, à la hauteur justement de la confiance que Dieu a mis en nous, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Donc, قلنا إذن فهناك شعب الإيمان وهناك شعب النفاق والعياذ بالله. فالإنسان كلما زاد في الطاعات وكلما حسنت أخلاقه وكلما تقرب من الله عز وجل زاد من شعب الإيمان، وكلما ناقض ذلك وزاد في المعاصي وابتعد عن الله عز وجل وصاحب الأشرار وفعل ما ينهى عنه زاد من شعب النفاق والعياذ بالله. Donc, كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص. La foi augmente et diminue. Elle augmente par quoi? Elle augmente par les bonnes actions. Elle augmente par la perfection, la purification de l'âme. C'est ce qui est nafs. Elle augmente par la bonne parole. Elle augmente par dhikrullah subhanahu wa ta'ala.
La ilaha illallah, 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 wadhkurullaha dhikran kathira. Faites le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu d'une manière abondante. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, regardez le premier hadith dans lequel nous avons parlé de Shu'ab al-Iman. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le plus haut de ces affluents, la plus haute de ces branches, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Je vais vous donner une parabole pour qu'on puisse bien comprendre. La parabole, c'est comme une montagne. Au sommet de cette montagne, il y a une source d'eau qui jaillit de l'eau pure. Cette source d'eau, elle va descendre sur les flancs de la montagne. Elle va faire des affluents de l'eau. شعب الماء بحال واحد النهر عندك عين ديال الماء وتخرج الماء والماء كيخرج أنهار سيول. وإذا وصل إلى سفح الجبل, quand il arrive sur la plaine de la montagne, bien sûr, il va dégager toutes les saletés avec l'eau. Hein? C'est ça. Donc l'iman, c'est comme ça, avec cette parabole. Plus tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, plus tu génères dans ton cœur de la foi. Tu génères de la foi. Allah, Allah, la ilaha illallah. فعندما تقول لا إله إلا الله تصنع بحال عندك واحد المصنع ديال لا إله إلا الله، مصنع الإيمان، مصنع الإيمان في القلب بلا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. اللهم صل عليه وعلى آله. قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, faites renouveler votre foi. Ils lui ont dit, ô messager de Dieu, comment nous allons faire? Il leur a dit, multipliez l'évocation la ilaha illallah, multipliez-la. Dites abondamment la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. إنسان المؤمن لما جاء الصحابي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له يا رسول الله أوصني. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Que ta langue, quand le compagnon il est venu voir le prophète sallallahu pour lui dire donne-moi un conseil, il lui dit ne cesse pas de dire la ilaha illallah, de répéter dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, quand tu fais dhikr, quand tu es en évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de générer la foi dans ton cœur. Tu es en train de répéter, d'apprendre à ton cœur l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. كان من الصحابة رضي الله عنهم من كان يلهث بذكر الله عز وجل حتى أنه إذا دخل أو خرج إلى قضاء الحاجة وضع حصى تحت لسانه من أجل أن يقف لسانه عن الذكر. من كثرة الذكر، من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils disaient la ilaha illallah, ils disaient la ilaha illallah, ils répétaient le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, que quand ils voulaient rentrer faire les besoins, ils mettaient une pierre sous leur langue pour l'arrêter, pour la stopper, tellement elle tournait, tellement elle tournait. Et donc فهذا هو الإيمان. الإيمان فإذا الإنسان il répète la ilaha illallah, la ilaha illallah, donc il est en train de jaillir cette eau qui va descendre sous les flancs de cette montagne sous forme d'action, sous forme de shu'ab al-iman, sous forme d'affluent, sous forme de bonne action. فإذا اطمأن القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs sont apaisés grâce à l'évocation de Dieu
N'est-ce pas avec l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? Regardez ce verset. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs se sont apaisés grâce à l'évocation de Dieu. N'est-ce pas qu'avec l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? كم نعيش من القلق من الحزن من الهواجس من التخوف من المشاكل النفسية. كاين مسكين اللي راه مريض نفسانيا. لو كنا نذكر الله سبحانه وتعالى حق ذكره عز وجل ونشكره ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكنا خير الناس. Si on était dans cet état-là, justement, de faire le rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, بذكر الله كذلك ماذا يقع؟ تفتح البصيرة. الإنسان كيعبد الله سبحانه وتعالى على علم. اعلم أنه لا إله إلا الله. واعلم أنه لا إله إلا الله. يعني باش تمكن لك تفهم لا إله إلا الله يجب قولها. نختم بهذه القصة وهي من أروع القصص التي يحكيها أولياء الله، وهي عن حديث جاء في صحيح البخاري، وهو الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بداية الحديث. نعم، الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته أو فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما كنت فاعلا أمرا أتردد فيه أخذ روح عبدي المؤمن يخاف الموت وأخاف مساءته أو ولا أحب مساءته أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu, par l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu, dans lequel il dit: celui qui déclare la guerre ou qui prend en ennemi l'un de mes amis les plus intimes, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne pourra se rapprocher de moi par des actes meilleurs que ceux que j'ai rendus obligatoires. الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، القرآن، يعني أركان الإسلام، الفرائض. Mon serviteur ne pourra pas se rapprocher de moi, dit Dieu subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudusi. Mon serviteur ne pourra pas se rapprocher de moi par des actes plus aimés à moi que des actes obligatoires, que j'ai rendus obligatoires. Et mon serviteur ne cessera de faire les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. يعني أن الإنسان إذا أكثر من الطاعات والنوافل والذكر وقراءة القرآن والإنفاق في سبيل الله والعمل في سبيل الله والأخلاق الحسنة إلى آخره، شعب الإيمان هذه التي تكلمنا عنها، كلما فعلها الإنسان ماذا وقع له؟ يصل إلى محبة الله. الله أكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا من حبك يا أرحم الراحمين. Donc il arrive, mon serviteur ne cessera
de multiplier les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Il dit, et lorsque je l'aime, alors je serai son ouïe avec lequel il entend, son œil, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend les choses, son pied avec lequel il marche. هناك مجموعة من العلماء سمعوا هذا الحديث اجتمعوا في مسجد ليتدارسوه فقالوا كيف الله سبحانه وتعالى يولي السمع ديالك يولي البصر ديالك يولي اليد يولي الرجل واش الله سبحانه وتعالى جسم ولا ماشي جسم واش عنده مكان ولا ما عنده مكان واش في السماء واش في الأرض كيف يصبح الله سمعك كيف يصبح بصرك كيف وبقاو يتناقشوا حول هذا الحديث مناقشات علمية فلسفة علم الكلام. Donc il y avait des savants qui voulaient interpréter ce hadith et ils ont commencé à discuter entre eux, à polémiquer. Comment est-ce possible? Dieu deviendra ta main avec laquelle tu prends. Dieu deviendra ton pied avec lequel tu bouges. Dieu deviendra ta langue et ton œil. Comment ça? Comment est-ce possible? Et ils ont commencé à polémiquer d'une manière philosophique sur le hadith. Il y a un homme qui était simple. Jahil, il n'était pas un savant. Il passait à côté d'eux. Et il a écouté le hadith. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الله يحب. الله أكبر. الله يحب. اللهم اجعلنا من المحبوبين. كيفاش نعمل هذا باش يحبني الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش نعمل؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دخل وأصبح بدا كيصلي الله سبحانه، بدا يصلي ركعات، الركعة الأولى ويبكي ويخشع يقول يا ربي ها هي النوافل، ها أنت كتأمرني بالنوافل، ها هي يا ربي، يا ربي حبني يا رب، يا ربي حبني يا رب. فأكثر من النوافل وأكثر وأكثر وأكثر، فملأ الله قلبه بهذا الحب، ملأ الله قلبه بالحب. كمل النوافل، مر أمام العلماء الذين يتكلمون حول هذا ولا زالوا كيتعاركوا مازال، اليد لا من الرجل لا العين لا. قال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فمشاو خلاهم. Il est parti. Il est parti. Donc on dit qu'il y a une personne qui était simple, qui n'était pas un grand savant, n'avait pas beaucoup de science, beaucoup de savoir. Elle est passée à côté d'eux, elle a entendu dire, le prophète a dit que Dieu a dit, mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quoi? Dieu aime, Dieu est amour. Mais je veux qu'il m'aime, moi. Je veux faire partie de ceux qui sont aimés par Dieu. Comment je vais faire? La réponse, elle est dans le hadith, elle est dedans. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Et il a commencé à prier et à pleurer entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et à prier Dieu. Ya Allah, Seigneur, aime-moi. Je te demande de m'aimer. Fais de sorte que je fasse partie de ces gens-là. Et il multiplie la prière jusqu'à ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il envoie dans son cœur ce souffle d'amour. Il ressent halawat l'iman fil qalb. Et il a fini ses prières, il est passé devant ces groupes de gens qui polémiquaient autour de ce hadith, qui voulaient absolument savoir comment le comprendre, et qui n'ont rien compris que Dieu est capable d'aimer subhanahu wa ta'ala. Et il peut nous aimer, Inch'Allah. حلاوة الإيمان هذه جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أن نظرة سهم من سهام الشيطان من تركها مخافتي أبدلته
حلاوة أو أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Allahu Akbar. Le prophète d'Islam, le regard, la vue, c'est une parmi les multiples flèches de Satan. Les flèches de Satan. En plein dans le cœur. Tu regardes quelque chose qui déplaît à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu regardes quelque chose d'interdit. Alors il dit, celui qui la laisse, qui ne fait pas ce regard, qui ne jette pas ce regard, par ma crainte, par la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors je lui remplace son geste par de la foi dont il trouve la saveur dans son cœur. Il ressent la saveur de la foi dans son cœur. Allahumma arzuqna halawat al-iman waj'alna mimman يتتبعون شعب الإيمان شعبة شعبة حتى يكتمل نورهم. فهذا النور الذي تكلمنا عنه هو الذي جاء في الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Le jour du jugement des derniers, tu verras ceux et celles qui ont la foi, leur lumière entre leurs mains et courir autour d'eux. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière, car tu es capable de toutes choses. Ça veut dire que le jour du jugement dernier, chacun de nous sera ressuscité avec des côtés qui sont lumineux, des côtés qui sont sombres, en fonction des branches de la foi ou des branches de l'hypocrisie. Hein? Ils vont réunir les deux. Si c'est les branches de la foi, ce sera de la lumière, Inch'Allah. Si c'est les branches de l'hypocrisie, ce sera des côtés sombres, ténèbres. فإذا غلب الإيمان كان مؤمنا وإذا غلب النفاق والعياذ بالله كان منافقا. Et si c'est les branches de l'hypocrisie qui sont plus, il sera un hypocrite. Et ils vont dire, parce qu'ils ont plus de branches de la foi, ils ont plus de lumière, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la lumière, ils auront acquis cette lumière, ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière. Fais de sorte que notre lumière soit parfaite, qu'elle ne soit pas incomplète. Complète-nous notre lumière. Atmim lana nourana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Et pardonne-nous. Comble les points noirs qui sont restés. Comble-les, Seigneur. وهذا من أسرار كذلك أسماء الله الحسنى الجبار. الجبار ليس الجبار يعني القهار، لا، هناك معنى آخر للجبار الذي يجبر كالجبيرة. الجبيرة الإنسان ملي كيتهرس يدير الجبيرة، فهذا كيمشي عند الجبار يصوب له الجبيرة. فكذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الجبار. الجبار يعني الذي يجبر الكسر، يجبر الخاطر، يجبر الإيمان إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر إيماننا وأن يتمه حتى نتم نورنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جزا الله الأخ سيدي محمد وهي تبارك الله فيك. إن شاء الله قبل ما نختموا يعني بعض الأسئلة، إلا كان شي بعض الأسئلة بعض المداخلات إن شاء الله نفتحوا الباب. Donc on ouvre Inch'Allah la porte à quelques échanges, quelques questions, Inch'Allah, avant de clôturer avec le dua, Inch'Allah ta'ala. Donc si vous avez des questions sur le thème de la foi, de l'iman, Bismillah. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حول الإيمان حديث قدسي يقول الله تعالى: ما وسعتني
أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن. جزاك الله خيرا. هذا حديث من أعظم الأحاديث، من أجمل الأحاديث، dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: ma terre et mes cieux ne peuvent pas me contenir, mais par contre le cœur de mon serviteur croyant qui a la foi, il peut me contenir. Allahu Akbar. Mais par contre le cœur de mon serviteur qui a la foi, il peut me contenir. وهذا عن توسعة القلب. قلب المؤمن يكون واسع شاسع، يعني إذا دخل فيه المؤمنون يلقاو البلاصة، حب المؤمنين، ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله. Il rentre dans le cœur du musulman, du croyant, parce que son cœur il est grand. Il ne connaît pas la haine, il ne peut pas connaître la haine, il ne connaît que le hub, le mahabba. Jazakallah kulla khair, barakallahu fik. C'est un hadith magnifique. Bismillah les frères. D'autres remarques, interventions, questions? Si on n'a pas, Inch'Allah, نختموا. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءة القرآن منا. اللهم تقبل ذلك منا على التمام والكمال، واجبر أعمالنا واجبر إيماننا وأتم نورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أدركنا ليلة القدر، اللهم أدركنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النيران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا من حبك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا من كل سوء. اللهم اسلك لنا ولهم طريقا إلى الإحسان واجعلنا وإياهم من أهل القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.